नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम कथा हवा भगवान श्री बाल गोविंद महिमा विषय। तांका पूजा आम कहीं करवा, तांका पूजा आम जीवन को किपरि पवित्र करे। आपन जदि दुखरे अछंती ताहले काहेकि आपन माने बाल गोविंद को डाकिबे। बाल गोविंद काहेकि भक्त को केबे छाड़ती नहीं। शिशु परि भक्ति कले कौन हुए, एहीपरि नाम जप जीवन रे कौन बदलाई दिए। भय करनी, आपणक सहित सबुबेले बाल गोविंद अछंती। श्रीकृष्ण बाल गोविंद रूप निर्मल, निर्दोष और स्नेहर प्रतीक। बाल गोविंद आमको शिखाती सरलतार शक्ति अच्छी, भक्ति रे भय नहीं। बंधु माने जो घरे बाल गोविंदर पूजा हुए सेठारे दुख धीरे धीरे दूरे जाए, मनरे शांति आसे, जीवन रे नुआ आशा जन्म निए। बाल गोविंद पूजा आमको कहे भगवान को पाइबा पाई किछि बड़ कथा नुहे। बाल गोविंद आजिर दुनिया रे हृदय रे श्रद्धा रखिले आमे बाल गोविंद को पाई परिबा। लोक माने धन नाम प्रतिष्ठा पछरे आज धाउचंते, किंतु बाल गोविंद आमको शिखाती संतुष्ट ही सर्वश्रेष्ठ संपद, भक्ति ही शक्ति, भक्ति ही सत्य। जेतेबेले जीवन रे भय आसे सेतेबेले मन भांगी जाए, तेबे मनरे कहंतु हे बाल गोविंद मो हाथ धर। दर्शक बंधु, यह द्वारा आपणकर आस्था, सकारात्मकता और जीवन को सठिक दिग देवार एक मार्ग सृष्टि हुए। बाल गोविंद हेउछंती भगवान श्रीकृष्णकर बाल रूप, निर्मल, निर्दोष और करुणार जीवंत प्रतीक। बंधु माने एही बाल गोविंद रूप आमको शिखाए जीवन को सरल भाव में बंचिबा, मनरे कपट न रखिबा, भगवान को ऊपर संपूर्ण भरोसा रखिबा। जेपरि एक शिशु तांको माँ को ऊपर निर्भय भाव में भरोसा करिपारे, सेहीपरि जदि आमे बाल गोविंद को हृदय डाकू से निश्चय आम सह रहंती। बाल गोविंद पूजा केवल फूल धूप दीप नुहे, यह होछि मनर पवित्रता, चिंतार सकारात्मकता, आत्मार शांति। जो घरे बाल गोविंदर नाम हुए श्रद्धारे उच्चारण करा जाए, सेटारे दीर्घ समय दुष्ट शक्ति रही पारंती नहीं। श्रद्धार सह उच्चारण कले सही घरे शांति विराजमान करे। आजिर दुनिया रे मनुष्य चिंता, टेंशन और भयर घेर भितरे, किंतु बाल गोविंदर मुहर हस आमको कहे भय करनी, मु तो सहित अच्छी। जेतेबेले जीवन भारी लगे, सेतेबेले सब किछि भूल होछि बोली लगे, सेतेबेले मनरे कहंतु हे बाल गोविंद मो जीवन तुम हातरे। तो हे बाल गोविंद मो जीवन मो संसार भी तुम हातरे। बंधु माने बाल गोविंद पूजा आमको धन नुहे धर्म शिखाए, भोग नुहे भक्ति शिखाए, अहंकार नुहे नम्रता शिखाए। जो मनुष्य सह करे ता जीवन रे निश्चय किछि ना किछि अभूत घटे। बाल गोविंद को मानिबार अर्थ शिशु परि निर्मल हेबा, भगवान को ऊपर संपूर्ण भरोसा करिबा। बाल गोविंदर शक्तिशाली कृपा कौन कौन होई पारे, आसंतु आज आहुरी मध्य से कथा आलोचना करिबा। बंधुगण, बाल गोविंद कृपा थिले भय रहे नहीं। जो हृदय को शिशु परि सरल, सेठारे बाल गोविंद निहाती बास करती। भरोसा जेउठी सेठारे बाल गोविंदर कृपा बर्षी थाए। बाल गोविंदर नाम नेले मन शांति हुए। कृपा देखा जाए नहीं, किंतु अनुभव हुए। बाल गोविंद कृपा दुख को शिक्षा कर दिए। जो अहंकार बा जेउठी अहंकार नहीं, सेठारे बाल गोविंद शोभा पाई। शिशु परि डाकिले बाल गोविंद दौड़ी आसती। कृपा थिले असंभव संभव हुए। बाल गोविंदर भक्तंकर आश्रय। बाल गोविंद भक्तंकर आश्रय रे रहिबा को बहुत भल पाती। जो दिन भगवान मनरे से दिन हार नहीं। जो दिन भगवान को मनरे आपण रखिछंती, से दिन आपणकर कौनसी क्षेत्र रे हार हेब नहीं। बाल गोविंद कृपा जीवनर सबुठारु बड़ संपत्ति अटे। निर्मल भक्ति कदापि विफल जाए ना। जोठी भक्ति सेठारे सुरक्षा। बाल गोविंदर मुहर हस आपणकर भय निहाती हटाइब। कृपा मिले चित्त शुद्ध हेले। बाल गोविंद आमको सरल हेबा शिखाती। भगवान को दूर रे नुहे हृदय रे
ରଖନ୍ତି ବାଳଗୋବିନ୍ଦ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭରସା ରଖିଲେ ଭଗବାନ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଯେଉଁଠାରେ ନାମ ସେଇଠାରେ ଶକ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଆତ୍ମାର ଔଷଧ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଛୋଟ, କୃପା ଅପାର। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କଦାପି ଏକା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଗାଇଥାଏ। ମନ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ଶିଶୁ ଭଳି ଭକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ଭୟ ହଟେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସବୁଠୁ ମିଠା ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଅଟେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଏ। ନାମ ଜପ ମନକୁ ଶକ୍ତି କରିଦିଏ। ଭଗବାନ ଦେଖାନ୍ତି, ମନ ମୁହଁ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଭାଗ୍ୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଭକ୍ତିରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭରସା ଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ ନିର୍ମଳ ସେ ମନ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଦରକାର। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଜୀବନକୁ ସହଜ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ତ କେବେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଭରସା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଅନ୍ଧକାର ହଟାଏ। ଭକ୍ତିର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ମଳ ମନରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। କୃପା ମିଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ। ଭଗବାନ କେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କେବେ କରନ୍ତିନି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଜୀବନରେ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସ ଅଟେ। ଶିଶୁ ପରି ଡାକ, ଦେବତା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସମୟରେ ମିଳେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନମ୍ର କରିଦିଏ। ନମ୍ରତା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଇ ଭକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଯାଠି ନମ୍ରତା ଥାଏ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ମନରେ ଭାର ହଟାଏ। ମନର କଷ୍ଟ, ଓଜନ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା। ଭଗବାନ ସଦା ଭଲଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ। ଭକ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଆତ୍ମାବଳ ବଢ଼ାଏ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାମ ଶାନ୍ତିର ଝରଣା ଅଟେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ରହିଥାଏ। ଭରସା ରଖ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥ ଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳେ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସଦା ରକ୍ଷା କରେ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ମନକୁ ମୃଦୁ କରେ। ଭଗବାନ ଆଶା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମ ଜପ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ହଟାଇ ଦେବ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ। ଭକ୍ତି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଜୀବନ ସହଜ ହୁଏ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଭରସା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମୂଳ। ଭଗବାନ ସଦା ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଦୁଃଖରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ମନକୁ ଭରସା ଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଆଲୋକର ପଥ ଅଟେ। ଭରସା ରଖିଲେ ଭୟ ଯାଏ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ଅମର ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ଯୋଗାଏ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ମନକୁ ଭଲ କରେ। ଭକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କରେ। ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଦେଖନ୍ତି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସଦା ସାଥିରେ ଥାଏ। ଭରସା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ବାଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ଅପାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ମନରୁ ଡାକ,
ହୃଦୟରୁ ଡାକ, ସେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବେ, ଧୂଳି ଲାଗିବାକୁ ଦେବେନି। ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଅଶେଷ ମହିମା ଏହିପରି ଥାଏ। ଜୟ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଥାଉ। ଜୟ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆଲରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତିଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବାଳଗୋବିନ୍ଦ।